আমি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাব। তার আগে এই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে সুর নেওয়া হয়েছে সুরজ সেন রচিত বেহাগ রাগ আধারিত যে খেয়ালটি থেকে তা গেয়ে তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীতটি গেয়ে শোনাব। मेरे दुंद दल साजे दशरथ सुत राम पदम दस कोटित कोटि को पधायो मेरे दुंद दल साजे दशरथ सुत राम लगन चहु और विकल घन हाक दे लगन चहु और विकल घन हाक दे बंक गढ़ लंका को चढ़ी दबाय मेरे दुंद दल साजे दशरथ सुत राम घन नाद रावण और कुंभकर्ण पलक संहार कर अवध में सीता लायो न घन नाद रावण और कुंभकर्ण पलक संहार कर अवध में सीता लायो नगर से लोग सब सुमन बर खावन नगर से लोग सब सुमन बर खावन निरखत सुरत सेन निरखत सुरत सेन आनंद पायो मेरे दुंद दल साजे दशरथ सुत राम महाराज की साजे এলে হৃদয় পুরো মাঝে চরণ তলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে মহারাজ কি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া সকল মম দেহ মন বীরা সমবাজে মহারাজ কি সাজে ইলে হৃদয় পুরো মাঝে কি পুলক বেদনা বহিছে মধুমায়ে কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে কি পুলক বেদনা বহিছে মধুমায়ে কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে পলক নাহি নয়নে হেরি না কিছু মনে পলক নাহি নয়নে হেরি না কিছু মনে নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে মহারাজ কি সাজে এলে হৃদয় পুরো মাঝে।